हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ चिकू पेट ब्लॉग्स को आपण मान स्वागत कर आशा कर समस्ते भले थी मुहर उठीगला मैंने खरार बुली बुली मो मुहर उठीगला पूरा बड़ टेंशन अच्छे आप सब जनईबी पूर्व आज आम डेली ब्लॉग आरंभ हो मुझे जाऊँगी माने ठाकुर फुल दीटा आनी सका सका उठिली 5टारे भाविली शो शो मोर गोटाए हो उठिली 5टारे भाविली सका गोटे जिम जी उठिली 6टारे 6टारे उठला बेलू निद भांगिलानी आलाराम देली 5टा कि निद भांगिला 6टारे जिमटा जाइलानी 4टा बेले जिम जी कि मुझे जाऊँगी ठाकुर फुल दीटा आनी आ दुब आनी दुब आनी आप देखी आमर के फुल गच मुझे सब देखी फुल आ दुब आनी आम ठाकुर पूजा हे आ गणेश दुबटा मोर निहती दुब भी आनी आप सब देखिए पूर्व आम कुकुर मैंने कहीं भुकुंट से चलते आप देखिए किए आसी क्या देखिए भुकुंट केते जन बाहर कुकुर मैंने सब बंधा देखिए है सकालू सकालू उत्पात देख आज सब बाहर बंधाई है कुक ये अच्छी सब बाहर बंधाई आज सकाल सकाल उत्पात देख मेन थानापति पलि बाहर को कामुड़ा गुरु से कौन हो कहलानी तो समस्त ठिया से भुकुवे लाइब्रेरी किसी ना ताला खाया भल को सी भल आउ ना कि ना आपको देख अरख कामुड़ा एति कामुड़ा एक्चुअली घरे माकड़ आई माकड़ सेपट अच्छे टुंगुरु तार सिग्नाल दौर एठी आस एठी मु अच्छी आउ ये पचर लाइन बाय लाइन देखुं ये तो गोटे जाइल आर खाइया भल कि ये भल आउ गोटे कुआड़े गला चुई आइलो ए चुई चुई कौन फेर माकड़ तक नहीं गला ना कौन यार किछि नहीं माकड़ ना कुकुर मनीष आइले कि भुक टे भुक आर कि नहीं कड़े गले माकड़ ये आम सबुजाक डग ये आम चुई चुई आमर चुई ना चढ़ा चढ़ थंडा हो बाबू ये कोकर कुंडे होगी टुंगुरु आम से देखा बुलूँ टुंगुरु ने टुंगुरु ने 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 ए टुंगुरु टुंगुरु तो अनु ये लकी लकी ए लकी से माकड़ आई सब साइड टाइगर चार्ली सी आम रॉकी 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 फिल्म देखते हो ये हूँ रॉकी चार्ली तू एमती माकड़ खाईदे ये खाइलु आर कटा गुरी होनी किंतु तार किंतु गुरी अरे हे आक कड़ी सब तले रोच यहीटा पागला हो गलानी हेट कटा गुरे सारे कटा के गुरे कि गुरु एम सब घुराती रही कामुड़ दबा देख कड़ी देख खाल केड़ बड़ खाल कर सारे केड़ बड़ खाल कर देख केत गछटा को भांगी दब आपको डर भाई छिंडे दब कटा को कड़ी गुरी दूची पूरा कड़ी पुणी बंधा हो कड़ी मरा पुणी बंधा हो कड़ी कड़ी ताला एक्चुअली टाइगर बंधा हो कटा कराइला चाली बंधा हो मो बुलेट को चोबईलानी ये भाई अरे तू तो खाई दे से बुलेट को बुलेट थोड़ी चोबई पकड़ी फाड़े चोबई सूता को चोबई व्यस्त रे माड़ी कोको नाई कोको कहले रही लकी जमा शुणी माकड़ आइले जमा शुणवन सी कबाट पशिकी कबाट दौड़ी पलि आपर भरोसा नहीं माकड़ को कामुड़ कामुड़ साढ़े मनीष को 2-4 कामुड़ी दे भांगीदेला आजबेस्ट गाई बंधाई गाई टाइगर गर फुल देख के आम गछ किए तोड़ नहीं सब मंदार अच्छी से तोड़ी कि आम घर फ्रंट रे एठी प्रबल टगर फुल अरे बा प्रबल अच्छी रेडी 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 तोली दिए
दुब दीटा नवा फुल सब तोलाई थुआगलानी कौट देखियो सांग मैंने केजाए फुल तोली आज जीवी बा मंदिर जी टे हनुमान मंदिर जी ना शनि मंदिर टे ठाकुर पाखु जी देख फुल केजाए थुआई जीवी आज मंदिर एगरा पूजा पूजी कर दिए तापर आपण मन देखा आम बड़ बड़िया ठाकुर बड़ बड़िया पूजा सबू सरीगला ठाकुर पूजा सरीगला सरीगला सब ठाकुर पूजा सरीगला देख केम ठाकुर पूजी मु सबू पूजा मोर कंप्लीट हो गला आ लक्ष्मण रेखा कहीं लगाई ना पिंपुड़ी गरा पूरा माल से एमती कर लक्ष्मण रेखा लगे दीजिए ठाकुर पूजा सबू सरीगला गणेश देवता पाखे दुब देख लगी दुब दिखाई ऊपर भी दिखाई दुब दवा भल दुब दिखाई ठाकुर काम सरीगला प्रभु धोईदेली कहीं केत आईस फैस आने तो गाड़ी धुआ धुई करके हनुमान मंदिर जाऊँगी फुल नहीं फुल नहीं धूपकाठ नहीं हनुमान मंदिर जाऊँगी आज शनिवार भी शनिवार शनि देवता पाखक जी जी मंदिर जाइकी ठाकुर पूजा सैला घर की आसिक आपण मानक सेयार करी सब जिन मैंने कुकुर कौन कर सब जिन डेली ब्लॉग जी जाना कथा ये गुराक उत्पादिया एमती होती सी गाई देवा जाऊँ सबू जाक ताकू पुणी बंधाई 3 राउंड खंडे बंधाई सी पगा पगा पुणी बांधिली आउ थे छिंडी छिंडी देवे पुणी हईराण सब बंधाई एटा डबल कोटा एटा भी डबल कोट टे कोट कम एटा किंतु आंगुलेशन मेलटा छाती बड़ रहिबो गोड़ डाउन रहिबो किंतु मोटा हबनी ये आंकर चेहरा कौन कहल छाती बड़ रही आंगुलेशन पछ डाउन रही ये उंचा खाल उंचार ठेई से देखा एटा आंगुलेशन मेलटा से ये कुकुर मोटा हेनी से कुकुर मोटा हे सी मोटा हे सी मोटा हे किंतु ये हेनी ये पतला रही शरीर ही से आ चली तो आपण मैंने जानी आम टुंगुर बल देख कौन पिटबुल ये प्याक देखो तार प्याक देखदेल मो आड़ू जाना साड़ू बुल ठिया बोला बुलू की ठिया तो प्याक देखिया चलो देख तो प्याक देख प्याक पछ प्याक देखुच तार प्याक पड़गला तार प्याक माने आईस खाई खाई दौड़ी दौड़ी तार पछ पूरा प्याक पड़गला चिप पूरा हार्ड हाउ आ मु जाऊँगी आपण मानक से मंदिर देखा ठाकुर मान देखेबी ठाकुर देखी पूजा सारिकी आसबि है जय जगन्नाथ हनुमान मंदिर सब ये अच्छा ये ना तंटिकणा है ये हूँ शनि देवता मंदिर शनि देवता मंदिर रे पूजा पूजा सब सरीगला मो पूजा सारी सब माने पूजा सारी देली तेल तांको देहरे ढलाला नना जहाँ कहले सेमती कली और शनिवार समस्ते आस शनि देवता पाखक जाओ बहुत भल लगे दिनटा देख शनि मंदिर देख केते बढ़िया लगुच केते सुंदर लगुच देखल पूजा सारिकी पूजा सारिकी आईली शनि देवता प्लस हनुमान पाखक जाइली सब पूजा सारिकी आईली भोग भी ये अच्छी गाड़ी रे आउ घर को जाऊँगी आपण मान पाखक जी कथबार्ता हेबी सब करी आपण मान सब देखी घर जाएंगे आपण देखा आ भोगटा रहा मुझे तो एकुटिया घरे केते खाइबी ये जहाँ को देखी देदेवी भोग सी हेल्ले खाईदेवे ठाकुर भोग आसिले भाई जी गाधे थे देदेवी सांगे सांगे घरे आसी पहुँचली सांग मैंने बाजिगलानी केटा 12:15 होगा टुंगुर बल पूरा गरम पेली हो गाई के बेला बिलू को नेलनी गाई ये था कारण प्रेगनेंट अच्छी ना लकी की पानी दिगला लकी तार पीकी लकी पानी दिखाई समस्त पानी दिगला सब छाई मूल अच्छा यहाँ नाचुराला जो रे पूरा बढ़िया टाइगर पानी दी टाइगर तो शोची पानी दी चाली शोची चालिकी पानी दी नांगुड़ हल्लिकी आम रकी की भी से पानी दी रकी थुआई पानी ढाला से की पकई पानी ढाली मैंने पानी ढाली बोली बोझी रे कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं अनिथा से बुढ़ी अनिथा आसो आसो ये पक्का गालुआटा रे पानी ढाली की शोई बोली पानी तो पीए हवा दिखाई अनिथा पानी भितर मुँह पुर से कारनाबार्ता पूरा मोमो कर पूरा बिलुआ काटवा आक आण एति कामुड़ा यहाँ यहाँ अरक कामुड़ा तो मुहर देखी जापर तो कि से के कामुड़ा
ଏଇଟା ପ୍ରବଳ କାମୁଡ଼ା। ପାଣି ଭିତରେ ମୁହଁ ପୁରେଇବ, ପୁରଉନୁ ପାଣି ଭିତରେ ମୁହଁ ପୁରେଇଲା ପଡ଼ିଲା, ପାଣି ଭିତରେ ମୁହଁ ପୁରେଇ ଦେବେ। ପାଣିଟା ଢାଳିବ ବୋଲି ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଅଛି, କେମିତି ଢାଳି ଦେବି ତାକୁ ଢାଳିବ ପାଣି ଭିତରେ ମୁହଁ ପୁରେଇଲା ଦେଖିଲ ତ ପାଣିଟା ଛେକିବି ତତେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ହେଇରେ। হ্যাঁ କ'ଣ ବା ଆମର ଟିକେ ଘରଟି ମାନେ ଛାଇ ଦେଖୁଥିବ, ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ଖରା କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଗଡ଼ିବ ଆମର ଛାଇ। ଗାଈ ପୁରା ଛାଇରେ ଅଛି ବି, ତାର କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ବି ପକାଇଛି, ବାଛୁରୀ ସେଠି ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ନଡ଼ା ଦେଇଦେବା। ସେପଟେ ବି ଛାଇ, ସେପଟେ ସବୁ ଛାଇ। ଆଉ ବଗ ତାର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ଚିକେନ, କାଲି ଖାଇନି ଚିକେନ, ଆଜି ସେ ଚିକେନ ଖାଇବ ବୋଲି ଅନେଇକି ବୁଲୁଛି। ଆଉ ଶନି ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଶନିବାର ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ଖାଆନ୍ତୁନି, ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଶନିବାର, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ବି ଆଜି। ଆମ ବଗକୁ ଦେଖିଲ, ଏ ନାଲି ବଗ, ବଗୁଲି, ଏ ବଗୁଲି ଆଇଲୁ, ଜମା ଆସିବୁନି, ଧର ଦେବୁନି, ନେ ଧର, ଦୌଡ଼ିକି ପଳଉଛୁ, ଦୌଡ଼ିଛି ଏକାଥରେ ଚିକେନ ଖାଇବ ଅଛି। ଶୋଇଥା ହେଲା, ଖରା ହେଉଛି ନା, ସେ ଶୋଇଥାନ୍ତୁ ସବୁ। ଆଉ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। କୋକୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବୁ, ଘରେ ପାଣି ଦେଇଦେବି କୋକୋ, ମୋ ହେଲମେଟ୍ ବାହାର ଥୋଇଛି, କୋକୋ ଘରେ ନେଇଯିବୁ। ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଆସିଗଲାଣି, ଚଢ଼େଇ ବୋବଉଛନ୍ତି, ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି। ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଥୁଆ ହେଇଗଲା ପୁରା କୁଣ୍ଡରେ କୁଣ୍ଡେ, ସେ ଗାଧେଇବେ, ପିଇବେ, ସବୁ କରିବେ। ସେ ପାଣି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବେ, ହଁ ଦେଖିଦେଲେ। ନଡ଼ା ଖାଉଛି କାଳି, ଖା ଲ ଖା। ଏବେ ବିଲକୁ ଯାଉନି, ସେ ବିଲରେ ଘାସ ଚରିବାକୁ ତାର ମନ ପୁରା ଇଏ, ତା ନଡ଼ାଠୁ ବେଶୀ ତାର ଘାସ, ଯେତେ ଘାସ ଖାଇବ। ଆମର ତ ନାଣ୍ଡି ପଳେଇଛି, କିନ୍ତୁ କାଳି ଅଛି, କାଳି ରହିବ ବି ସେମିତି। ତୁ ଖା ଲ ଖା, ତାର ନଡ଼ା ଖାଉ। କାରଣ ଖରା ଯୋଉ ରେଟ୍ ରହୁଛି, କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଇଏ ତାର ସବୁ ତାର ନଡ଼ା, ଏ ତାର ନଡ଼ା ସବୁ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଘରୁ ଯିବୁ, ଚାଲ ଘରୁ ଚାଲ ଯିବା। ଇଏ ସବୁ ଏଇଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ଏଇଠି ରହିବେ, କାହିଁକିନା ଗଛ ଛାଇ, ପବନ ବି ଦେଉଛି। ପବନ ଦେଖ କେଡ଼େ ଜୋର ଦେଉଛି, ଖାଲିଆକୁ ସେମିତି ବନ୍ଧା ହେଇନି, ଦେଖ ପବନ ଦେଖ, ପବନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ୍ବ ଦେଖିବ କେତେ ପଡ଼ିଛି, ଆମ୍ବ ଦେଖି ପାଗଳା ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଆମ୍ବ ଦେଖ, ଏସବୁ ପଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆଣିକି ଖାଇପାରୁନି, କେତେ ଖାଇବି ଏକୁଟିଆ। ଦେଖ ଆମ୍ବ ଦେଖ, ୱାଓ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ସବୁ, ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ, କେତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଭାଇ ସେଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖ ଆଉ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖଉଛି ଦେଖ ଆମ୍ବ ଦେଖ, ସେଠି ଗୋଟେ ପାଚିଲା ପଡ଼ିଛି, ଏଠି କେତେ ପାଚିଲା ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ପାଚିଲା ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଯାଏ ସେପଟୁ ଗୋଟେଇକି ଆଣେ ଆମ୍ବ ଗୁରା, ଆଣିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏ ଗଛରେ ମୋର କେତେ ଆମ୍ବ ଝଡ଼ିଗଲାଣି, ଦେଖ ଏଇଠି ଆମ୍ବ ରଖୁଛି, ଦେଖ ଏ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଖାଇଦେଲାଣି, ଜନ୍ତୁ ତାକୁ ଯୋଉଟା କଣା କରିବେ ଜନ୍ତୁ ଖାଇଦେବେ। ଏଠି କେତେ ପଡ଼ିଛି। ଆମର ଆମ୍ବ ଏଇଠି ପ୍ରବଳ, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଆମ୍ବ ହେଲାନି। ଆଗରୁ ଯେମିତି ହୁଏ ଏଥରକ ସେମିତି ହେଲାନି ଆମ୍ବ। ଏଇଟା ଯିଏ କଣା କରି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଜନ୍ତୁ ଜୁନ୍ତା ଖାଇଥିବେ ତାକୁ। କେତେ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ବି ଏତେ ଦେଖିନି। ଦେଖିଲ ଆମ୍ବ, ଦେଖିଲ पड़ी सब नष्ट नहीं देखा, अभी देखा हूँ सब नष्ट हो गया है। सेपटे प्रबल पड़ी हलदिया हलदिया देखा मोर दही पखाल रेडी हो गला। दही पखाल को देख बैगण तापर पियाज तापर आमर मिक्सचर पड़ी तापर काकुड़ी अच्छी केमती लगे कहल खरा बेटे खाया क्या इच्छा हो कह सत कथा मत तो लोभ लगे मुझे खाईदिए क्या इच्छा हो दही पखाल मुझे एक्चुअली मुझे पखाल बेसी खाए कि एबेठू मोर पखाल स्टार्ट है खरा दिन जेतिक जाक पखाल खाया दही पखाल देख पड़ी ये दही पखाल ये पुणी बासी पखाल बढ़िया लगे। मुझे बासी पखाल के खाए कि बासी पखाल मुझे रखिकी खाइबी कारण खरा दिने यही खाद्य बेस्ट। ओके मु खाई आपण मानक सहित आपण मान सहित कथा हेबी खाई सारे है। आम कुकुर सब खाई सारे मु भी खाया पिया कर सब कम सार सारे आम गाड़ी ये बाहरी गला एवं मुझी बाहरी कुकुर को मुझे खरा बेले खाया दौनी कारण सका खाया दे दूसरी पेड़िकी दही दे दूसरी खरा बेले दिहनी 4टा 5टा बेलू खाया दूसरी खाया देवे जाकि राति 10टार खाइबे 3 टाइम खाइबे कि भोर सकाल आ जदि खरा बेले 11टा 12टा रू गोटाए 2टा भितर दब कुकुर खाइबेनि फोपाड़े जमा दबनी सका दब 4टा 5टा बेले दब खरा कटिगला आउ गोटे दब सका राति 10टा 11टा बेलू दब खरा दिन टाइम टा मुझे कहूँ
ଆଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ମୁଁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଡେଲି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଡେଲି କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ନାଁ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଦେବି, ଆଡ଼ପସନ୍ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହଁ ପଛରେ ଦେବି। ଆସିଲେ ମାନେ ସେଇଆଙ୍କୁ ଦିଆହେବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ କହିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନ ସେ ଜମା କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ମାଗୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଡେଲି ଦିଅ, ଡେଲି ସେମିତି ଦିଆ ହୁଏନି। ଏଥର କୁହାଯାଇଛି ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ଦେଖିବ କମେଣ୍ଟ କରି ଦେବ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଦିଆହେବ। ଯିଏ ମୋତେ ଡେଲି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେବ। ଯାଉଛି ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ହେବ ଦେଖିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜର୍ମାନ ସପୋର୍ଟ ଡବଲ କୋଟ୍ ମେଲ୍, ସବୁ ଯାକ ମେଲ୍, ଇଏ ସବୁ ଯାକ ମେଲ୍। ଆଉ ମେଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ ବି ମେଲ୍ଟା ପୁରା ମସ୍ତ ମେଲ୍ଟା, ଫାଦରଟାର ବଢ଼ିଆ ମେଲ୍ଟା। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଦରକାର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ପାଖେ ନମ୍ବର ଥିବ ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, ସେ ନେଇଯିବେ କୁକୁର। ଆଉ ଚିପ୍ ରେଟ୍, ଅଧିକା ରେଟ୍ ରହିବ, ଇଏ ଲୋ ପ୍ରାଇସ୍ ନୁହଁ। ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖ କୋଉଠି କୋଉ ଜାଗାକୁ ଆଣିଛି। ଦେଖ ଦେଖ ରାସ୍ତା ଦେଖ, ଏ ପବନ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି କେମିତି ପବନ ଦଉଛି। ମୁଁ ଆସିକି ବଇଛି ଗୋଟେ ନଙ୍ଗା ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖ କେମିତିଆ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଦେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି। ଏଟା ବସିବାକୁ ପବନ ଦଉଛି ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ ଯେ ଆସିକି ଏଠି ବସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏଠି ଆସି ବଇଛି, ମନଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଆଉ ସେଠି ଜଣେ ଭାଇ ମାଛ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆମର ବିକି ଗ୍ରେଟ୍ ଫିସିଂ ଯେମିତି ମାଛ ପକାନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ମାଛ ପକାଉଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ବଇଛି, ମନ ଦୁଃଖ, ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଏଇଠି ବଇଛି, ଏଇପଟେ ଦେଇ ଯିବି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ବଇଛି। ଦେଖ ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖିଲ କେମିତି ହେଇଛି, ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି, ବୋବାଲ ଦେଖାଉଛି। କୁକୁର ବୁଲିବାକୁ ମସ୍ତ ହେଇନି, ପାଣିରେ ଆଣିବ ବୁଲିବାକୁ, ମୁଁ ପହଁରା ଶିଖିନି, ଦେଖିଆ ଏଇଠିକି ଆଣିକି ବୁଲେଇ ଆଉ ମଜା ଲାଗିବ। ପ୍ଲେସ୍ଟା ଦେଖିଲ କେମିତି ହେଇଛି, ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖ। ମୁଁ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଦେଲି, ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖିଲ, ମୋବାଇଲ ଦେଖିବନି, ସାଉଣ୍ଡ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବ ପବନ ଯେଡ଼େ ଜୋର ଦଉଛି, ନଈ ମଜା ଲାଗୁଛି ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ଟା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏକା ବୁଲେଟ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଘରେ। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଚାଟୁଛୁ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲେ ବାହାରେ, ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କୋକୋ ସେଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଚୁଇଁ ଘର ଭିତରକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ହେଲା, ଚୁଇଁ ଘର ଭିତରୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧିକି କାହିଁ ଯାଉଛି ନା, ଗୋଟେ ଗଲାବେଳକୁ ଚଷମା ପିନ୍ଧିନଥିଲି, ଗୋଟେ କ'ଣ ମାଡ଼ ହେଲା ଆଖିରେ ଯେ ତା ଦେଖା ହେଲାନି ବାଟ କିଛି। ରାତିଟା ଯାଉଛି, ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଭାଇ ଗୋଟେ ଡାକିଲେ ଯେ ଭାଇ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଆମର ସେ କୁକୁରଟା ଦରକାର। ଯେଉଁ ପପିଟା ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲି ସେମିତି ପପି ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଳୁନି। ସେ 3 ନା 3.5 ହଜାର କୁକୁର ଛୁଆ ନେଲେ, ସବୁବେଳେ ସେ ଛୁଆ ମିଳୁନି, ବହୁତ କମ୍ ମିଳୁଛି। ଗୋଟାଏ ଷ୍ଟକ୍ ଥିଲା, ସେ ମାନେ ପଡ଼ିନି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଥିଲେ ଫୋନ୍ ସକାଶେ ମୁଁ ପକଉନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇ ନେଇଯିବେ ଆଜି। ଯାଉ ସେଠି, ଭାଇ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା କୁକୁରଟା। ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ଖାସ୍ କରି ଗୋଟେ ଲାବ୍ରାଡୋର ଛୁଆ ନେଲେ, ଯିଏକି ପୁରା ଶସ୍ତାରେ। ଭାଇ ଛୁଆଟାକୁ ଆପଣ ନେଲେ, ଛୁଆଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଖାସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ ଏଇକା ଯେଉଁ ରେଟ୍ ରହୁଛି, ବାହାରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ରହୁଛି, ଛୁଆ ଆଣି ହେବନି ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ରହୁଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ, କେତେ ଟଙ୍କାର ବହୁତ ରେଟ୍ ରହୁନି। ବାହାରେ ଯେଉଁ କୁକୁର କେତେ ରେଟ୍ ରହୁଛି, ବହୁ ରେଟ୍ ରହୁନି, 10-12 ହଜାର ତଳକୁ ତ ନାହିଁ ଛୁଆ ଏଇକା। କିନ୍ତୁ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ସେଇ ଛୁଆକୁ ଦିଅ। ସେ ଛୁଆ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଯେଉଁ ନେଲ ଛୁଆ କେମିତି ପସନ୍ଦ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଭଲ ପସନ୍ଦ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ତ। ଛୁଆ ଟିକେ 25-26 ଦିନର ଛୁଆ ଅଛି, ତାକୁ ନବ, ଭଲ ରଖିବ। ଇଏ କାଁ ପୁଅ ପାଇଁ ଖାସ୍ କରି ନେଲ। ଦିଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଛି ତ? ମନରେ ଅଛି ଯଦି କିଛି କହିଦିଅ। ଆଉ ପୁଅ କ'ଣ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? କ'ଣ କରିବ ଏଥର? କୁକୁର ଛୁଆ ରଖିବ ନା ମୋବାଇଲ ଧରିବ? କୋଉଟା ଧରିବ? କୋଉଟା ଧରିବ? କୁକୁର ଛୁଆ। ମୋବାଇଲ ଆଉ ଧରିବନି, ମୋବାଇଲ ଧରିଲେ ଭଲ ନୁହଁ, ଧରିବନି ହେଲା। ବଡ଼ ହେଇଯାଅ ମୋବାଇଲ ଧରିବ। କୁକୁର ଛୁଆ ଧରିବ, ତାକୁ ବାଗେଇ ରଖିବ। ଯାହା ଯାହା ମେଡିସିନ ଯୋଉ ରେଟ୍ ପୁରା ଲୋ। ଆଉ ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ନେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ, ଆପଣ ତ ଘର କୋଉଠି ଭାଇ? ଖଣ୍ଡଗିରି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ଭାଇ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଭାଇ ଏତେ ବାଟରୁ ଆଇଛ ମତେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିକି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଦେଖ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କାମରେ ଯାଇଥିଲି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଛି, ନହେଲେ ଏତେ ରାତିରେ ମୁଁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି? ତମେ ତ ମୋର ପୁରୁଣା ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ପାଖକୁ, ଆସନ୍ତୁ, ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିକି ଆସନ୍ତୁ, ନିଅନ୍ତୁ। ଲୋଟୁ ଆହୁରି ତଳକୁ, ଲୋଟୁ ଆହୁରି ତଳକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯିବ, ଲୋଟୁ ଆହୁରି ତଳକୁ, ଲୋଟୁ ଆହୁରି ତଳକୁ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାଇ ତାଙ୍କର ନେଇକି ଗଲେ, ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ। ଅଛି ନଖରାଟି ଅଛି, ନଖରା ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ, ଏଇଠି ଦେଖ ନଖରା, ଏଇଟା ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ, ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଅଛି। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ପୁରା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆସନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ କ'ଣ କରିବେ? ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।